Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va entamer dans cette vidéo le budget des ventes. On va diviser cette séquence en deux grandes parties. Première partie s'intitule les techniques de prévision des ventes et deuxième partie s'intitule la construction du budget des ventes. Pour la première partie, on va le diviser en deux vidéos. On va traiter cette partie en deux vidéos. Ce vidéo concerne l'ajustement linéaire par la méthode des moyennes carrées. Pour l'autre vidéo qu'on va échelonner en d'autres vidéos, c'est l'ajustement d'une tendance non linéaire par la méthode des moyens mobiles centrales et d'autres vidéos, la tendance saisonnière. Pour maintenant, on va entamer les techniques de prévision des ventes. Comme j'indique, bien spécialement l'ajustement linéaire par la méthode des moyennes carrées. Je recommence. Cette vidéo concerne le budget des ventes. Le budget des ventes qui est divisé en deux parties, les techniques de prévision des ventes et la construction du budget des ventes. La partie l'oula, il s'intitule les techniques de prévision des ventes. On a plusieurs vidéos. Pour la première, on va concerner pour l'ajustement linéaire par la méthode des moyennes carrées. Pour l'autre, il concerne l'ajustement d'une tendance non linéaire par la méthode des moyennes mobiles centrées. Et l'autre concerne la tendance saisonnière. ولكن اليوم باش نصاحبوا l'ajustement linéaire par la méthode des moyennes carrées. Et dans le budget des ventes ou le budget commercial est le point de départ de la gestion budgétaire. هي النقطة الأولى اللي انطلاقة من la gestion du budget. Il est établi sur la base des prévisions des ventes. إذا كنصاحبوها على توقعات les ventes. En harmonie avec les objectifs stratégiques de l'entreprise وكنشوفوها مع les objectifs stratégiques de l'entreprise. La réalisation des objectifs commerciaux de l'entreprise passe par l'élaboration d'un plan d'action commercial qui groupe l'ensemble des moyens à mettre en œuvre. Je recommence. La réalisation des objectifs de l'entreprise l'élaboration d'un plan d'action commercial qui fait l'ensemble des moyens à mettre en œuvre. Les éléments de ce plan sont nombreux. Et essentiellement de la responsabilité de ce qu'on appelle mix marketing. Mix marketing, la création de l'entreprise, via la politique de produit, le prix, distribution, de communication via 4P. إذا les éléments essentiels إذا نشرحوها هاد النقطة نشرحوها هنايا. نقولوا بأن les éléments essentiels اللي غنخدموا في البلان d'action sont la mise en place administrative de la force de vente. يعني ça veut dire la répartition géographique, l'effectif, la fixation des politiques de prix. ماشي نحدوا السياسة ديال التبع ديال البري بناء على البرودوي. والسيغمون دو مارشي هو تقسيم المارشي اون بليزيور سيغمون. يعني السيغمون سي لونسومبل دي كونسوماتور هوموجين عندهم ميم كومبورتمون. سا فو دير السوق فيه بزاف الكليون، فيه بزاف لي كونسوماتور، غنقسموهم وكل مجموعة تكون عندها متجانسة هوموجين وعلى حساب لي ريزو دي ديستريبيسيون.
النقطة الثالثة هي la détermination des actions promotion et publicitaires. إذا على حساب les actions publicitaires. هاد les objectifs doivent être donc ambitieux et réalistes. إذا هاد les objectifs يكونوا كيتحققوا وكيتناقشوا et les moyens proportionnels afin de garantir l'adhésion collaborateur باش حتى les collaborateurs يخدموا. إذا دابا نشوفوا بصفة عامة شنو لي تكنيك دو بريفيزيون دي فونت. هاد لا بريفيزيون دي فونت est une projection à court terme ما كتفوتش العام qui repose sur une analyse qualitative et sur analyse quantitative. كاين جوج، كاينه une analyse qualitative وكاينه une analyse quantitative. ملي كنقولوا analyse qualitative du marché هي كنشوفوا المناس ولي opportunités ainsi que les forces et les faiblesses de l'entreprise. C'est de domaine des études. إذا قبل ما نصاحبوا هذا البلان ديال الكوميرسيال خصنا نحلوا au niveau qualitatif. إذا كنحدوا مدى قوة وضعف الشركة يعني les forces et les faiblesses de l'entreprise وكنشوفوا l'étude de marché اللي باش كنحدوا الظروف واش كتساعدنا ولا ما كتساعدناش اللي كنقولوا بالفرنساويه لي موناس اي لي زوبورتونيتي. اذا عندنا تحليل ان اناليز كونتيتاتيف. اذا كنشوفوا الكونتيتي اللي يمكن نبيعها كي يوتيليز لي زوتيل وكنستعملوا الادوات ديال ستاتيستيك بور بريفوار ليفولوسيون دو مارشي ا كور تيرم سور لا باز هيستوريك دو شيف دافير. إذا اليوم بحال اللي قلنا لكم في الأول غنصاحبوا لاجستومون لينيير بار لا ميثود دي موان كاري. تصدقوا عليا معي الحساب. إذا لي تكنيك لاجستومون s'appuie sur l'étude de données caractérisant les ventes passées du produit. إذا لي تكنيك d'ajustement كتبازا على l'étude des données caractérisant les ventes. إذا كنعتمدوا على شي لي فونت باسي. وهاد لي فونت التوقعات المستقبليه ديال لي فونت سون اوبتوني بار اكسبلوراسيون دي توندونس باسي. لا ريشيرش دو لا توندونس جينيرال دي فونت كونسيست ا ميت لا ريلاسيون العلاقه بين الكونتيتي و لو طون. اذا يعني المعنى ديالها في الباط اون شيرش ا اكسبريمي لو ديفلوبمون دي فونت y en fonction du y en fonction du x pardon. X هو le temps و Y هو la quantité. Les ventes en quantité. إذا بالنسبة هنا la tendance est linéaire lorsque la progression des ventes augmente au nombre proportionnel par période. وماشي نلقاو واحد العلاقة بأن Y إذا على X plus B qui de refléter l'évolution des ventes en fonction du temps. إذا هنايا كنعتبروا بأن البيع مع لو طون كيتيفوليا بروبورسيونيلمون. يعني ملي كيطلع ملي كيدوز الوقت ملي كيباسي الوقت من اني لاني او من موا لموا يعني من موا لموا لان ما كتشوفش البريفيزيون عام من جوج لجوج او من شهر لشهر او من سيمانه لسيمانه سافو دي لي فونت كيتوغمونطا ميم بروبورسيون. بحال هكا كتجي قريتوها في المات كنقولوها لينيير مستقيمه. العلاقه بين إكراك مستقيمه كنقولوا بالفرنساويه لينيير. لأن خصنا نخرجوا بأن إكراك إذا على إكس بي. الدور ديالنا هي نعطيوكم كيفاش كتخرج أ وكيفاش كتخرج بي. إلا لقينا أ إي بي راه كتشوفوها في المات يمكن أبارتي إلا عرفت إكس نعرف إكراك ولا عرفت إكراك نعرف إكس. إذا l'ajustement linéaire consiste à déterminer les coefficients A et B هي اللي قلت لكم par la méthode des moyennes carrées. إذا سميتها la méthode des moyennes carrées. L'objectif est de minimiser les écarts entre les valeurs Y réelles et les valeurs AX plus de la droite de moyenne carrée. إذا شنو عندنا l'équation Y est égale à X plus B. إذا A هي سيغما ديال X Y sur سيغما Y au carré. ويمكن نخرجوها هي سيغما دو إكس موان إكس بار فاكتور دو إكغيك موان إكغيك بار سو سيغما دو إكس موان إكغيك بار. والبارامتر بي يمكن نخرجو إكغيك موان إكس.
Il est possible ainsi de trouver l'équation A grâce à cette équation on calcule les ventes années. إذا نحفظوا assimiler هذه la formule A est égal au B est égal. قلنا بأن A هي sigma de X moins X bar fois Y moins Y bar c'est sigma de X moins X bar au carré. وقلنا B est égal à Y bar moins AX bar. إذا il est possible ainsi هنا il est possible de trouver l'équation de la droite نلقاو A et B إذا يمكن نلقاو بأن Y est égal à X plus B. إذا نشوفوا واحد l'exemple. إذا considérons le tableau suivant regroupant les chiffres d'affaires annuels عندنا les années عندنا les chiffres annuels en milliers de dirhams بالمليار درهم ça veut dire نزيدو 3 زيروات من كل واحد يعني نضربو chaque nombre de chiffre d'affaires بالألف. عندنا les années 2010 2011 2012 2013. إذا هادو بريزونطاسيون جرافيك شنو كنديرو إكس يعني لي دات 2010 2011 2012 2013 ونديرو هنا لي نومبر نبداو ب 5000 10 15 20. فطن 2010 شحال عندنا 10000 كنديرو النقطة. في 2011 عندنا 15000 كنديرو النقطة. في 2012 عندنا 21000 كنديرو النقطة. في 2013 كاين 26000 كنديرو هنايا النقطة ديال الثقة بين 26000 و 2013 وكنقولو 1 مليون دو درهم إيسي. إذا كيمر واحد الدوار إذا لينيير. إذا اش كنقولوا بأن nous allons trouver les paramètres A, B à cette équation on peut interpréter les éléments de l'équation. شنو Y هو لي شيف d'affaires وشنو هي لا إذا لي زاني. إذا A هو كنقولوا بالفرنساوية A هو لو كوفيسيون ديريكتور دو لا دوات. إذا أنا شرط عليها باش تقولوا لها. إذن هو le coefficient directeur de la droite qui mesure l'accroissement moyen de phénomène. B هو la valeur du phénomène précédent de la première observation. إذا l'équation de la droite إذا l'équation de la droite calculée par la méthode des moyennes carrées. إذن بلاتي par rapport à la droite minimale, la somme des distances pour la lecture graphique nous renseigne sur l'évolution du chiffre qui forme la droite. Nous allons déterminer cette droite à partir de AXP. إذا هادو هما لي فورمول هما هادو اللي عطيتكم. إذا باش نخرج Y X بار كندير سيغما دو إكس إي سور إن إي يعني كنجمع Y إي. إذا باش تفهموا غنطراسيو واحد الدروات. إذا هي 2010 2011 غنعطي من كل اني كنردهم بالنيميرو. الى 2010 واحد العام الثاني غنعطيه جوج العام الثالث غنعطيه 3 4 5 6 ويقول هي 10 و 15 هادو راه معروفين. اذا هادو لي زاني وهذا هو لو شيف دافير. إذا اش كندير كنجمع 1 زائد 2 هي 3 زائد 3 هي 6 6 زائد 4 هي 10 زائد 5 هي 15. عقلوا عليها. إذا 10000 زائد 15000 زائد 21 زائد 29 كدير 104000. إذا أكوا إيكال إكس بار هي 15 على 5 شحال يعني العدد 5 وهذه إكس بار غتلقاوها أنا ماشي نديرها هي 104000 على 5 أنا خرج. إذا دابا اش ندير أنا خرج. إذا إكس إي هي إكس إي ناقص إكس بار. إذا 1 ناقص 3 هي ناقص 2 2 ناقص 3 هي ناقص 1 3 ناقص 3 هي 0 4 ناقص 3 هي 1 5 ناقص 3 هي 2 إذا كتساوي ديما 0. وهذه عندي 10000 ناقص 20800 هي ناقص 10800 15000 ناقص 20 هي ناقص 5800 21000 ناقص 20800 هي 200 26 ناقص 20 5200 32 ناقص 11 200 104 ناقص 20. إذا كنجمع كنلقى 0 وكنضرب هذه في هذه. إذا نضرب هذه غتلقى ناقص. إذا ناقص كتولي بوزيتيف هي 21600 5800 فوا 1 هي 5800 0 فوا 0 5200 في 5200 11200 في 2 هي 22400 وإذا كنجمعو 5500
إذا كنضرب هادي أو كاري ناقص جوج فوق ناقص جوج 4 ناقص واحد فوق ناقص واحد يساوي واحد. 0 1 1 جوج جوج. إذا 0 0. إذا إيكال أ هي 5500 نقسمها على هذه هي سيغما دو إكس إكس بار فهي سو سيغما دو إكس ناقص إكس بار أو كاري، لأن إكس إي هي إكس ناقص إكس بار وإيكغيك هي إيكغيك ناقص بار. إذا كنجمع هذا ونقسم على هذه هي كتجي 5500. كنرومبلاسي بي أكوا إيكال بي إيكال إيكغيك مالمون إكس بار إيكغيك بار شحال هي 20800 ناقص هي 5500 كتجي 4300. إذا كنرومبلاسي شاك نومبر. إذا هنايا اش كندير l'équation de la droite d'ajustement et donc y est égal à x plus b. Quand remplacer a par sa valeur, 5500x ou quand remplacer b. Et donc on peut calculer le chiffre d'affaires prévision de l'année 2015. Il est qu'en 2014 عندها رقم 5 والأخرى رقم 6 كنعمل 5500 في 6 زائد كتجي donc le chiffre d'affaires prévision de l'année est 37300. Voilà, on a terminé pour l'ajustement linéaire par la méthode des moyennes carrées. N'hésitez pas de poser la question. Prochaine vidéo, on analyse l'ajustement d'une tendance non linéaire par la méthode des moyennes mobiles centrées. Inch'Allah, merci de votre attention jusqu'à la prochaine vidéo.